Chers étudiants et étudiantes, donc dans cette vidéo, on va commencer la série 2 ou bien la série 1 avec l'exercice 3. Donc on a un point matériel M se déplaçant dans le plan X, O, Y dans un repère R, O, X, Y, Z. La position de M repérée par les paramètres ρ et θ. Avec θ est égal à oméga t. Donc ρ de t est égal à ρ0 exponentielle θt, ou bien est égal à ρ0 exponentielle oméga t. C'est bon, θ de t c'est une fonction de t. Avec oméga est égal à une constante. Donc oméga c'est une constante. Donc tous les résultats doivent être exprimés dans la base euro, Eθ et Ek ou bien K. Donc donner l'expression du vecteur OM en fonction de ρ0, oméga et θ. Premièrement petit a. On veut exprimer OM en fonction de ρ0 et oméga et t. Donc on sait dans les coordonnées polaires, ou bien parce que les coordonnées polaires sont des cas particuliers des coordonnées cylindriques. Et donc les coordonnées polaires sont des coordonnées cylindriques avec z égale 0. Donc c'est dans le plan euro Eθ. Donc OM, on sait que OM est égal à ρ euro. Vous l'avez déjà fait dans le cours. Donc eux, ils veulent dans la base euro Eθ, K. Donc ρ euro, et ils veulent OM en fonction de ρ0 oméga. On sait que ρ est égal à ρ0 exponentielle oméga t, donc est égal à ρ0 exponentielle oméga t fois euro. S'ils vous disent par exemple exprimer dans la base IJK, donc ça serait une autre chose. C'est bon. Donc en fonction de ρ0 oméga. Donc on peut faire autrement. Par exemple, s'il vous demande de trouver, ici vous avez IJ, ici vous avez J, ici vous avez I, et ici vous avez euro, et ici vous avez Eθ. C'est pas demandé, mais on peut vous la demander. Je peux ajouter une autre page. Donc ici vous avez θ, et ici vous avez θ. Donc euro est égal à cosinus θi plus sinus θj. Donc dans vos commentaires, si vous n'avez pas compris d'où vient euro et d'où vient Eθ, vous pouvez me le demander. Je peux نقدر نزيد نتعمق في الشرح. Donc ici euro et Eθ. Donc Eθ c'est cos θj. Ici moins sinus θi. C'est bon. Donc euro, si on veut écrire euro Eθ comme dans la représentation matricielle, est égal à E ici cos θ sinus θ moins sinus θ cosinus θ I J. Donc cette matrice, on l'appelle la matrice de passage de la base polaire à la base cartésienne, et toujours son déterminant, matrice de passage
fois IJ. Donc toujours le déterminant de cette matrice de passage est égal à 1. Pardon, cos carré θ moins sinus carré θ, c'est 1. Cos carré θ moins, c'est-à-dire plus sinus carré θ est égal à 1. Donc toujours la matrice de passage pour passer de la base polaire à la base cartésienne, son déterminant c'est 1. Donc revenons à nos moutons. Donc OM est égal à ρ euro, qui est égal à, on remplace ρ par sa valeur, c'est par son expression, c'est ρ0 exponentielle oméga t fois euro. C'est bon. Donc la deuxième question, petit b. Déterminer le vecteur vitesse de m et calculer son module. Donc petit b, la vitesse. Donc la vitesse, c'est toujours c'est la dérivée d de OM sur dt qui est égal à d sur dt de ρ euro qui est égal à ρ point euro plus ρ d de euro sur dt, parce que vous avez ici f fois g, la dérivée de f fois g c'est f' g plus g' f. Ici on a f c'est ρ et g c'est euro, donc f' c'est ρ point, g c'est euro, f c'est ρ et g' c'est d de euro sur dt. Donc ρ point est égal à d de ρ0 exponentielle oméga t sur dt qui est égal, ρ0 c'est une constante, donc ρ0, la dérivée de exponentielle oméga t c'est d de la dérivée de exponentielle f de t prime c'est f' de t fois exponentielle f de t. C'est-à-dire ce qu'on a fait, non? Donc est égal à ρ0, dérivée de oméga t c'est oméga fois exponentielle oméga t. Donc ρ point est égal à ρ0 oméga exponentielle oméga t qui est égal à ρ oméga. Parce que ρ0 exponentielle oméga t c'est ρ et oméga ça, c'est bon. Donc d de euro sur dt, soit on peut le calculer directement par le jeu d de euro. Ici vous avez Eθ, vous avez fait dans le cours, ici vous avez j, ici vous avez i. Donc d de euro, le cours comme d de euro sur dt هي euro fois θ plus pi sur 2, c'est-à-dire est égal à donc حنا كنديرو بحال هكذا euro dérivé ديالها par rapport à θ c'est θ point fois Eθ و d de Eθ sur dt سي غادي تجي هنا، هادي غادي تطيح هنا وهادي غادي تطيح هنا، euro غادي تطيح في Eθ و Eθ تطيح في moins euro. Donc est égal à cosinus θ plus pi sur 2 i plus sinus θ plus pi sur 2 j. Donc est égal à moins sinus θ i plus cosinus θ j qui est égal fois θ point. المهم هي هذيك moins sinus θ هذه الحقيقة sur d θ تعطينا moins sinus θ تعطينا moins euro تعطينا Eθ plutôt تعطينا Eθ parce que Eθ ها هي Eθ déjà شفناها قبيلة. Eθ هي moins sinus θ i plus cosinus θ j plus cosinus θ j. ولا نديرو واحد الطريقة أخرى d de euro sur d θ sur dt تلقاها d ولا sur d θ اللي بغينا، ولكن غادي يكون إلا كان sur d θ
غادي تكون ديريكتومون او تيتا، وإلا كانت سيغ دي تي غتكون فوا تيتا بوان. دونك تي سيغ دي تي دو كوسينيس تيتا اي بلس سينيس تيتا جي، لأن قلنا هذه هي اورو. سي بون. دونك هي دي سيغ دي تي دو كوس تيتا اي بلس دي سيغ دي تي دو سينيس تيتا جي، لأن ملي كنزيدو بي سيغ دو سي كوم اون ديريفي. هنايا ملي زدنا هادي بحال اللي درنا دي دو اورو سيغ دي تيتا، بحال اون ديريفي بروميير. وإلا زدنا دو بي سيغ دو يعني دو ديريفي بلس بي يعني دي كاري سيغ دي تيتا كاري، اون ديريف دو فوا. دونك هنا تعطينا موان تيتا بوان، لأن دي سيغ دي تي دو كوس تيتا. ونتوما في الباك شنو قالكم؟ الديريفي نتاع كوسينيس هي موان سينيس، ولكن دي دو كوسينيس دو اكس. ملي كنقول ديريفي دو كوس دو اكس بريم يعني سوا ديزون بارابور ا اكس، تعطينا موان سينيس اكس. ولكن الديريفي نتاع كوس دو اف دو اكس سي با لا ميم، سي اف بريم دو اكس فوا الديريفي نتاع كوسينيس دو اكس، يعني فوا موان سينيس دو اف دو اكس. سي بون. دونك هنا دي سور دي تي دو كوس تيتا، هنا عندنا سور دي تي سي با سور دي تيتا. دونك غادي نديرو تيتا بوان فوا موان سينيس تيتا. هذا هو اللي مخصكمش تغلطو فيه. هذيك إلا كانت دي سور دي تيتا دو كوس تيتا متفق معاكم، هي موان سينيس تيتا. سي بون. دونك il faut faire attention. دونك هنايا تعطينا هنا موان تيتا بوان سينيس تيتا، موان تيتا بوان سينيس تيتا اي بلس تيتا بوان كوسينيس تيتا جي. دونك غادي ننقزو نيشان هنايا، تعطينا دي دو اورو سور دي تيتا ولا سور هنا سور دي تي، نديرو سور دي تي. دونك دي دو اورو سور دي تي est égal تيتا بوان فاكتور دو موان سينيس تيتا اي بلس كوسينيس تيتا جي كي est égal à تيتا بوان فوا تيتا. سي بون. نتوما غير هكداك هتجي وهي اورو. الا ما قالكمش ديمونطريوها ساهله، بس الا قالكم ديمونطريوها ديرو هادي. هنايا دي دو اورو سور دي تيتا ولا سور دي تي تعطينا، هنايا تعطينا دي سور دي تي تعطينا تيتا بوان او تيتا، وهادي عاوتاني الديريفي ديالها سور دي تي، هادي دي ديال هادي سور دي تي تعطينا هادي، ودي سور دي تي ديال او تيتا تعطينا موان اورو فوا تيتا بوان، موان اورو فوا تيتا بوان. دونك دي دو اورو بحال اللي دفعنا هاد اورو دفعناه غادي يطيح على او تيتا، او تيتا ندفعوها غادي طيح على بصح اون ديريفي سي با دو ديريفي، ديريفي نتاع او تيتا بحال اللي دفعنا هادي وغادي طيح على موان اورو. دونك دي دو اورو سور دي تي نديرو كاع سور دي تيتا هي او تيتا، و دي دو او تيتا سور دي تيتا هي موان اورو، و دي دو اورو سور دي تي هي تيتا بوان فوا او تيتا qui est égal à oméga fois e θ parce que θ point θ est égal à oméga t et θ point est égal à oméga. Ou d de e θ sur dt est égal à moins oméga fois euro. Donc c'est comme un jeu. C'est bon. Donc revenons à nos moutons. La vitesse d'Ienna, la vitesse OM sur dt, il y a d sur dt de rho euro. قلنا هي تعطينا rho point euro plus rho d de euro sur dt. قلنا rho point خرجت لنا هي اوميغا فوا rho، ولا تيتا بوان فوا rho ديجا شفناها، و دي دو اورو سور دي تي قلنا هي تيتا بوان فوا او تيتا كي تيقال اوميغا فوا او تيتا. دونك لا فيتيس ديالنا غادي تولي لنا رو بوان قلنا هي اوميغا فوا رو، نزيدو لها اورو بليس رو دي دو اورو سور دي تي هي اوميغا
fois E θ. Donc عندنا هنا واحد الأوميغا رو اون فاكتور. Donc la vitesse est égale à rho fois oméga fois E rho plus E θ. واش قالوا لنا خصها تكون اكسبريمي دون لا باس اورو او تيتا كا. سي بون هي اكسبريمي نقدروا نكتبوها. نزوقوا شويه باش ما تملوش. دونك لا فيتيس est égale rho oméga. نقدروا نكتبو هنايا 1 0 دون لا باز اورو او تيتا. سموها هما زد ولا كيسموها كا اورو او تيتا كا. لأن لا فيتيس قلنا est égale rho oméga نقدروا نديرو اورو بليس او تيتا بليس زيرو كا ولا نسميوها زيرو زيرو كا. هي زيرو. سي بون باش تبان بلي كا. بالنسبة لو موديل قلنا هو راسين دو رو اوميغا كاري بليس رو اوميغا كاري. نقدر نكتبو رو اوميغا فاكتور دو راسين دو 1 بليس 1 لأن هنا اورو est égal à 1 و او تيتا est égal à 1. هذه هي اورو لا نورم تاع اورو وهذه لا نورم تاع او تيتا. سي بون مفهومة. دونك est égal à rho oméga fois racine de 1 plus 1 qui est égal à racine de 2 fois rho oméga. دونك هذه هي لو موديل تاع لا فيتيس. سي بون. Donc je pense que je vais m'arrêter ici. بغيت غير نعرف لي رومارك ديالكم باش الا مفهمتوش في هاد شي حاجه في هاد لابارتي نقد نزيد نفسر يعني افيك دي ديتاي باش نعرف لو نيفو ديالكم باش نزيد باش الا ما فهمتوش هاد لابارتي نعاود بليس دو ديتاي افيك بليس دو ديتاي ونكمل لابارتي اللي بقات. سي بون. Donc j'attends vos commentaires et n'oubliez pas de partager avec vos amis باش كتعمل الفايدة. دونك حنا ما غاديش نتسناو حنا باش نربحو من هاد القناة لأن ديجا ولات غادي يردوها يمكن 4000 ولا 8000 ساعة. حنا عمرنا ما نوصلوها. دونك حنا الهدف ديالنا باش تستافدو وباش لو ماكسيموم دي زيتيديون يستافدو من هاد الفيديو. Et bon courage et à la prochaine.